Ikaw. Ikaw. Ikaw na. Anong ako? Let's go! Ako. Pospor ako ulit. Eh, Henry Santos. Henry Santos. Ay, hindi. Post 5 pala ako. Post 5. Oo ba? Wag, post 4 ka na ako, 5. Hindi, ayoko. 5 ako. Suntukan. Boss! Boss! Middle name mo yun, di ba? Middle name mo yung Santos? Ha? Middle name Oo. mo to? Oo. Aranya na lang. Anyara. 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 10 seconds remaining. Yung kay Kemon may mangas pag binaliktad eh. Sakso red. 5 seconds remaining. Saxord. Ay, tiny support! Henry Your Santos. turn to pick. Putang ina mo, boy. Pwede may Tiny toss support dyan. mo. Tuloy, sobrang Oo. support yan. alin? Yung toss. Sino pipili? Crash landing on you. Oh, 10 support seconds ka ulit ba? remaining. Ikaw naman kaya mag-support. Support ka 5 ba? seconds Okay, remaining. alin? Support ako, support. Support yan, support yan, support. Ano na, ang weird natin eh. Carry yung walang may gustong role eh. Mamang si Monloy. Yan, weak. Oh, yung hero natin kanina, ang daming setup ha. Hero natin ngayon. O bakit? Ang dami natin Oo. sa na. May ano tayo, Miss Larder tayo. Sige, ano lang ako, tagapagligtas. Ganda nga yan, Buti na lang pinili mo yan. Taga- Tagapagligtas ng mga batang naaapi. Tapos siya lagi maduduel. Ako pala yung matutuwid. Meron din naman ako, second skill ko. Nakalimutan mo na ba yung game natin na Shadow Demon ako, papi? I'm sorry, what are you talking about? Oh, papi. Ba't ko makakalimutan yun? Nakalimutan mo na ata, papi. Bakit ko makakalimutan yun? Sa bagay, isang beses lang naman ako gumawa ng maganda. Si Basyo. Double down, double down. Safe lane ka, ano? Yes, sir. Tayo ng pangalan yan, Los Pepes. Tignan mo yun, no? Los Pepes is doubling their rank. Talaga nyo, To the fight. It's in the bag. No delay. 30 seconds to battle. Uy, walang suntukang nagaganap ah. Ito, tara, tapakan lang ito. Tara. Naku. Quelling pala to, papi. I go. PNP pala sila. Hop. 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 Onward. Oh no, you dead. The battle Up. begins. Kuha ko to. Sakit. Up. Up. I rush Up. to defend. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. Up. Up. Hop. Carry. Ay, mid lane yung ano. Hop. NP. Up. Up. May obs to. Up. Up. Sabi sa'yo, di ba? Oh, hindi ako naka-XP. Sayang. Eh no, naka-XP ka. Once guide me. Oo nga, no? Nag-world dito. Wala akong server dyan. Ano na? Ay, sayang. Sexy. Aba, Look to the foe. Up. Up. okay. Ha? Tinatapakan lang niya. Parang To defend. parang first blood ata to. Tayo na, ba't dito matama? Masakit, masakit. No delay. Ito tayo. To the Tayo na yan. May pats ka, Kurt. Anong grips to? Di na full. Tarantado. guide me. Ng papi. Full ako.
Ipa-level 2 mo muna yung It was at this moment that William knew. He fucked up. first skill mo, saka natin palagan. Wala akong ano, fear. Tara oh, tara oh. Wala pa akong ano. Sige, sige. Eh, Lex, paano naman? Parang naman. Kaya lang, sige. Hindi makalapit eh. I rush to the fan. Kunin ko lang to. Lex, harasin mo verbally. Putang ina mo, bobo ka talaga. For a field. No. Tanga ba? Upal ka ba, boss? You're indeed Ay, inang yun. Grabe. Ganyan lang ng region to. Makalay niya. Pwede natin turunin ng Rubik mamaya. Rubik. Sige. keep a lookout. Enough ba yung mana mo? Oo. Wait lang. Wait lang. Huwag lumap. Dito si Nature's Prophet. Ito, pwede to. No delay. Keep a lookout. Lex, pusin natin to. Fire. Wala si Nature, wala si Nature. Your top tower is under attack. Inang sustain talaga yun. Your middle tower is under attack. In my prime. Tayo natin top. Tara. Radiant's middle tower is under attack. Yan, nagtambay na. Habol, tago mo na. Uy, ito na. Patay. Utang ina. Lex, 7 minutes. Yo! Okay. May tayo. Kaya Alex, mid. Gabi ka. Wala dito. Wala dito. Yung ano, Rubik. Yan kayo. Go! What the fuck? Your middle tower is under attack. Nakago mo pa, nangya ka. Sorry. I rush to defend. Scaling up to the front. Kinulong niya yung sarili niya. Balik ako, Kurt. May papadala ka ba? Boy, mana boy. Sige. Kurt, sa lubong, oh. Ay, wala na pala. Radiant's top Ito nang kaka. Pero dyan papunta kita. Ay, papunta nito. Papunta Nature's Prophet. Yun lang, wala akong kweling. Okay lang yun. Wala akong kain. Alas na bot, nag-TP sa top oh. May smoke ako. Keep a lookout. Lubog ko muna. Ito na lang. Hindi, ito.
Tangin niya, Sander. Sorry. Oh, may CPAP sa top. Subot lahat. Ba't na Sander? Is under attack. Oh my God! Siya! Is under attack. Triple kill. Swerte nito sa kakampi. Yung terror blade. Makakaano ba tayo sa wisdom? Kunin mo na, ano? Kuya Bricks. Wait lang. Wait lang, Pars. Puntang ko ka. Ay, Grabe naman to mga to. pwede itong mid. Pwede itong mid. Sige. Papunta rito, papunta rito. Ay, hindi pala. Ilo pala yan. Onward. Baka papunta na dyan. Huwag na. Slither. I rush. Uwi muna ako. Yan ako. Tipi-tipi. Go, 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 go. Your top tower is under attack. Kaya na naman ako. Grabe naman to mga to. Kaya na. In deep water. Your top tower Tangin ina. Busan ako. Ano pa? Wala akong mana, wala akong mana. Sana bounty. Your top tower is under attack. Net. Tata. Your top tower is under attack. Tabang mana. Wala akong mana eh. Mas mo ako. I'm on to you. Patuloy. Oh. I'm under attack. Next pa mana. Kung mana, hindi ka talo. Hindi ka. Wala ito. Kunin mo ito. Kunin Your mo ito. bottom tower is under Ano attack. yan? The deep ones. Thank you. Bounty. Ah, ito, patayin na ulit natin. Tower is Go, go, under go, go. Kaya, kaya. Boy na. May yellow, may Yung yellow. bot. Yung bot. Dire structures are Pwede itong mid. fortified. Wala. Hindi Radiant pwede ito. structures are Sige. fortified. Wala akong mana. Ah, yan o. Tatay ko. Tawa na naman akong mana. Wala akong mana. May lubog ka? Puno Meron. ilan? Ang bagot ng mana ko. Hindi nakapun ako nito. Your top Wala na eh. tower is under attack. Lagi. Ito! Your top tower has fallen. Narangan ako ng ilo. Dami nga, madami. Nice. Buti na lang nakulong ka. Walang... Go. Ay, ayaw. Ito, naiwan oh. Tangina nyo, Dota. Alas nyo. Tower is under attack. Wala nang HP. May dagger. Basag na top natin ah. Bottom tower has fallen. Putang yan. Nakamanta ba yan? Ones guide me. Habol siya. Tama na. Alis. Medyo magulo. Sakit kahit na ilo. Your middle tower is under attack. Your middle tower has Item fallen. lang. Pagdirilam natin ito. Pagdirilam. Are you serious? Alis. May tao dyan. Melts away.
Ay, ay, ay. Trolling. May vision nata sila dito sa taas. Ayan, dito din naman na... Enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Dire structures are fortified. Guard well. Your top tower is under attack. It's nothing. Ayaw nila tumigil, puta yun. Ground agad sila. Pasto. No! Ayan na, Alex, na sa'yo! Nice one, Lex. Nice one. Si Boy! Tang ina ka, bobo ka. Go, go, go. Click ako, click ako. Distan ko lang yung apat. O, ayan na, nasa inyo na, oh. Tiny airlines na yan. Ayan, ha? Rubik! Bobo ka Nice one, team. Nice one. Balik mali. Balik mali. Tangin na. Lumaki ulo. Tara, Tormentor. Kunin kaya natin yung... I rush to defend. Fermentor ba? Mga pogi. Tormentor. Kaya ba natin? Enemy's middle tower has fallen. Take ko po. Yon! Putang ina mo. Bakit sa akin? Ba't tormentor mo? Anong... Tangin na, may shard na ako sa courier. Bet mo? Nice. Putang nga. Ay, Tormentor din. Forward ng rush. Forward ng rush. Wait lang, wala sa yung server eh. Nag-smoke ha? Nag-smoke, paakyat. kita ko nga. Go. Bakit sa'yo, Kurt? Oo nga. Ano dyan? Ayun. Bakit nasmoke niyo ba itong end? Pwede, tara kami lang. You won't. Kaso wala akong server ha. Ayun, no? Ito, ano dito? Saan? Ay, wala. Ang layo eh. Diyan na sila. Usam. Convert zone. Ano nagminta? No delay. Dito, warded. Papunta sa akin. O ba? And over your head. Pakaganibs na ako. Malapit na to. Pwede mo to. Guard well. Your top tower is under Lumaban na sila. Oh, bro. Oh. Uy, out na kayo. Okay na ako. Your top tower is under attack. Niligtas ka sana ni Razor. Gabod siya eh. Uy, naman siya. Ikaw hindi. Naligtas mo. Carry yun eh. Hindi, naligtas mo nga. Di ba ang goal mo ay... For the deep. Oh, tatapon ko ulit sa taas. Yes. Oh, dito na sila talaga. Kumakatok na. Forward. Rolling. Wala, ilo lang yung ano. Mataas kanina. Kaya ka na-hit. Dire's courier. Nagsasalo to. Teka na. Sige na, go na. Saan tayo? Eto. Wyvern. Ayun, sala. Go. Kaya lang Gago, patay ako.
Wala nang ulti yung Wyvern. Kaya kahit wala akong ano. 4 dead. Oh my God. Patay, patay, patay. Teka lang, ang sakit. Patay din ako. Sakit eh. I'll do it for a thin. Nice one. Look to the foe. Ay. Nakikita ko na yung liwanag eh. Sige, buuin muna BKB mo. Kuhain ko lang BKB ko, boss. Keep a lookout. Buti ay. Buti ano yan. Pero ang... Nakakita rin siya. My power grows. Wala ako. Nice, nice, nice. Nasa Terror Blade po, kinang-inang yun. Ang sarap. The Savior of OG! Nice one, Jamuloy! Gago, wipe out! Rush tayo. Umaga. One's guide. Hindi, simula ko na, simula ko na. Your top tower is under attack. Grabe. The nigger of OG. Ulit, wala. Pwede natin patayin yun. Plus ang idea, pre. Falling to the dark. Huwag na, wala ka mana, wala ka mana. May mana ka ba? Ito. 500 lang. Ito. Look Bagong to lagay. the foe. Ayun sila, oh. Sa likod, ah. Deep ones guide me. Ilo lang ata. Ayun, no? Oh shit, nakita ako. I'm dead. Sakit naman itong... Patay sila lahat! Dire's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's turret has been killed. Dire's middle tower is under attack. Tang ina mo, takbo. Wala na akong mana! Nice one! Tang ina nyo. Boss! Nice Bossy! bait, nice bait. Your top tower Baited is under yun, papi. It's all calculated, guys. It's all calculated. Ay, basag. Ito na. No delay. Hindi nyo ba nakita SS ko doon? Oh, credits. Credits to Alex. Ba't ganun pag nag-ult si Kuya Alex, ang ganda. are fortified. Yung ult ko kay Ringmaster lang kwenta. Dugi! Tatapok Hindi ko ako yung duduwil niya eh. The enemy's bottom tower has fallen. Walang niya ka. Hindi, meron niya na yun. Sige, compensated ka. Eh, just pa ba tayo? Wala na. Meron pa. Nye. 40 seconds. Look to the foe. Aling ko yan. Ay, look, Mr. Huli ko na. I go. Nandito yata sa triangle.
Galing yung rolling. ano dito eh. Fetcher for Ay, the dito na. deeps. Yan na, yan na. Okay, nag-second skill ka. Ayun na yan. Ay, ito. Hindi Look to the foe. Keep a lookout. Oh, ba't matras sila? Ano na yun? Kala ko ba? Anong skill nakuha? Stopping Hindi ko alam. Baka Pero sa ano? Oo. Your top tower Yung Terror Blade, hindi naman yung dito. Ayun, oh, dito. Dito magagaling. deep ones guide me. Diba? Yes. Gusto ako! Patay sa illegal logging eh. Gago, sa'yo. Wala nang lubog. Oy! Gago. Okay lang kinasi nung nagbigay ng ulti na to. Ay, my god. Thank you. Angos. Walang mamamatay. Ay, sorry, Bricks. Namatay ka pala. Kaya card kanina. Hindi ba Paano ka nag-buhay kaya card? SS mo. SS. Ay, disrupt mo. And second skill ni ano, ni Alex. It's not Tangin na. Kaya pala parang naglaho ka. Patay yung tayo ni Ano? Ganda. ape. Oh, top na naman. Putangin naman, nagsurot ako. Nagduduwit Boy ka? Oh, Sige, ito ako. Stan mo. Bago bumalag. Patay. Yon, telescope. Putang ina. Kaya Alex, naka-tier 4 na kami. Naka-tier 2 ka pa. Mas nagagamit ko pre para kasi. Ano bang ano mo? Bully, hindi naman. Ay, tunay! Hindi. Pop, sorry. Unat eh. ang mga tungayip na to. I will find you. And I will kill you. Oh, wala. Roshan kaya? Wala pa. Umaga dadating yan. Mga mo rips. To the foe. Ito. Yon, tier 4. Ay, ito, tunay! Eh, first up niya ako! Natumak yan. Kalma. Wait. Alexander na yan, Alexander na yan. Uwi. Ang ina nyo! Ang ina mo! Batuhan tayo ng puno! Shit. I love you, Kuya Muloy. Teka lang. Ayun, tangina. Ayun, natakot. Nakakot. Nice one. Nice one. Putang ina, hindi ka Iman lagi. nyo ah! Putang ina, hindi ka lagi. Hindi, ang galing na FM. Nice save, FM. Buti yung mga save ng mga ano natin eh. Niligtas ko si Kuya Muloy, niligtas din ako ni Kuya Muloy eh. Bumalik pa para mag-stun eh, grabe ka na boy. enemy's bottom tower has fallen. The enemy's bottom tower. Duel ka dyan, boy. Ulit ang LC, no? Pinipilit niya maka-duel eh. Yung LC1. No stopping me. 94 victory damage, 42 minutes. Pulube. Guide me. May ares na. Tara, dadaan lang tayo. Dadaan lang kami dito. Ayun, no? Papatayin ko to. Sige,
Tenso. Wala, hindi ko kaya. Yung banner, kunin nyo. Kuha. Ikaw na, sige, kunin mo. Uy! Paano breaks ko na? Your middle Kunin ko yan. tower is under attack. Tara. Ay, sa ilo ko. Sinushoot Nandun sa loob. Ay! Putang ina! Binagsakan ng mga puno eh. Push. Yung bot na lang daw. Is under attack. Sakit. Patay to. Patay. Inang Monloy Ay, to. ang sakit po. Enemy's top tower has fallen. Tatago ko to, kay Monloy. Dadiving ko to. Kakalabas na yun ah. Your bottom tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Hindi nyo man lang pinatagay, kakabuhay lang nun. Ako na Terror Blade natin. Enemy's top tower has fallen. Keep a lookout. Your top tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Asander. On my way. Onward. Yes. Oh, may customers, kuya mo. Keep a lookout. Oh, ang bilis nun ah. The enemy's top Nabullit barracks ako. has fallen. You now have mega Yes. Ang inan to, patay ako. Ay, Gagi. kawawa yun. The enemy's middle tower has fallen. GG na, GG. Anjing. Nice game, boss. Ang unang grabe, tol. Well played mga pati.